Hello students, welcome to the physics class of HS first year class 11 or physics class ot tumalukok moi welcome korisu de. Now I am going to start the first chapter, but the thing is that who are you? Myself Bidyut Goswami, teacher of physics. Physics or teacher boli kobole olop bhoy lage. Also I am learning physics, I am also a student of physics, but for you I am your teacher. I am going to start the first chapter of physics of your syllabus of NCERT book of higher secondary first year physics. ठीक है? And the chapter is chapter 2 नाम लिखा है physical world. Physical world माने की physics और हे डांगर पृथ्वी खनक की बोली कहोय physical world बोली कहोय. Hope it is clear to you. Now the question is that if you ask any one of your senior students or any other, suppose karbak jodi elo manho khudha je what about this chapter to kiman important kiman poribo lage tan ase niki ek kothat sobe kobo de chapter to bad de poribo na lage porikhat number ahe nohoy etut keteba 1 number ahile ahe 2 number ahile ahe keteba nahe yapo number are baba jodi number karone porisu tenhale bad dia tenhale ki korim aro. But science student okol number karone no porhe. Science students porhe because of knowledge, because you know knowledge is supreme, always remember. ठीक है? Science student khoday knowledge or karone porhe, and that knowledge is important for throughout your life. Number to olop ek number din number kom besi hoy jabo, but knowledge kom hole kintu life tumi survive koribo nwaro. So let's start the chapter physical world. And I am going to start the chapter with a very important question. A question to hold: what is SCINC science? ये तो लाख रुपया का सवाल है सर. What is science? What is science माने की विज्ञान. विज्ञान क्या होता है? अगर तुम मुझे हिंदी में या असमीज में पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि विज्ञान मतलब एक विशेष ज्ञान, विशेष धৰণৰ যেটো জ্ঞান, এক বিশেষ ধৰণৰ যেটো জ্ঞান থাকে, that is বিজ্ঞান. Same answer is on the English to same answer hobo. Science means in a topic if there is some curiosity jodi thake, if there is some observation, and if there is some logic. Curiosity কত কিবা এটা ঘটনা এটা হৈছে কৰবাত, কোনবাই কৈছে যে কৰবাত ভূত ওলালে, হয় নেকি? কিউৰিয়ছিটি জানিব মন গৈছে ভূত কেনেকুৱা, হয় নাই? কিউৰিয়ছিটি তা তুমি গৈ পেলাই অবজাৰ্ভ কৰিলা কি ভূত, হা ভূত মানে কি হৈছে, কোনোবাই খিৰিকীত কিবা বগাই থকা দেখিছে, ক্লাইম্বিং, সামওয়ান ইজ ক্লাইম্বিং, এই ভূত. তুমি ভাবিছা হ'ব পাৰে নেকি? দেন তুমি অনুমান কৰিলা কিবা শ্বেডো পৰি পেলাই এনেকে বগাইছে. ডেট ইজ দ্য লজিক. ইফ কিউৰিয়ছিটি জানিবলৈ মন গৈছে, দেন after curiosity কি বুলি কলো, after curiosity observation তুমি observe কৰিলা কি হৈছে, then if you can find any logic which satisfy everyone, then that whole knowledge is known as science. ঠিক আছে? বুজি পালা science কাক কয়? So I'm starting with the topic what is science. And next আহিব scientific method. হয় কি স্যার scientific method মানে কি? Now the question is that you are going to study physics. Physics মানে science. তুমি science পঢ়িবলৈ গৈ আছা. It means that you are going to be a scientist. Scientist হ'বলৈ গৈ আছা. If you are going to be a scientist, then you should behave like a scientist. Clear? Scientistৰ নিচিনা behave কৰিবলৈ শিকিব লাগিব. You have to change your habit, your behavior like a scientist. Now the question is that what are the behavior? What is the habit of scientist to do? Scientist habit কি? সাইন্টিস্টে যিকোনো বস্তু পটককে মানি নলয়. হি নিড টু অবজাৰ্ভ. সি নিজে গৈ পেলাই চাব কি হৈছে, চাওঁচোন ভালকে কিবা এটা হৈছে. হোৱাৰ লগে লগে সি ক'ব কিয় হৈছে, কেলে হৈছে. দেন এইটো কিবা কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে নেকি কিবা হৈছে নেকি, এনেকুৱা কিবা কোনোবাই তাৰ আগতে এনেকুৱা কিবা কথা. ইজ দেয়াৰ এনি চাইণ্টিষ্ট হু টল্ড আছ বিফৰ দিছ টাইপ অফ ফেনমেনা, or is it something interesting or new? So এনেকুৱা ধৰণৰ behavior. And if you serially যদি সেই behavior of the scientist হ'ব কাৰণে তোমাৰ ভিতৰত কি behavior থাকিব লাগিব, if you write all this behavior serially, then you are going to get scientific method. Number 1, taking a large number of systematic observations. Suppose for example you see earthquake, somewhere earthquake takes place and throughout the field পথাৰৰ মাজেৰে ওপৰৰ পৰা পানী ওলাই আছে,
হ্যাঁ এনেকৈ পানী ওপৰ ফালে এনেকৈ ওলাই থাকে হয় নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় আৰ্থকুইক হৈ যায় আৰ্থকুইকৰ কাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিক চেঞ্জৰ কাৰণে ওপৰত পানী আহি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ পানী আহি আছে দেন হোৱাট ইউ ডু বিকজ ইউ আৰ গোয়িং টু এ সাইণ্টিষ্ট ইউৰ কিউৰিচিটি ইজ দেয়াৰ বিকজ অফ ইউৰ কিউৰিচিটি ইউল ৰাছ দেয়াৰ এণ্ড চি কি হৈ আছে চাওঁচোন পানী ওলাই আছে কিমান সময়ৰ পৰা ওলাই আছে কেনেকৈ ওলাই আছে দিছ ইজ দ্য first point is taking a large number of systematic observations. So the behavior of a scientist, the first behavior is a scientist always takes large number of systematic observation. Now after observing, he need to think je hey ghotona to hey incident to kiyo hoy ase. Then logical analysis of the observation. He ki dekhile. After logical analysis, he need to do some mathematics logai sound suppose pani ulai ase কিমান ফোর্সত কিমান স্পিডত কিমান ভলিউম ওলাই আছে অল দিজ আর ম্যাথমেটিক্যাল আফটার ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন কিবা থিওরি পুরোনা থিওরির লগত মিলিছে নেকি ইজ ইট হ্যাপেনিং বিকজ অফ সাম এনসিয়েন্ট থিওরি অর ইট ইজ এ নিউ থিওরি থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন দেন আফটার থিওরিটিক্যাল প্রেডিকশন হি নিড টু মেক এ মডেল অফ দ্য হোল ফেনোমেনা গোটেই ফেনোমেনাটো মই চালোঁ এইটো লজিক লগাইছে এইখিনি কাৰণে এইটো ফেনোমেনা এইটো কাৰণে হৈছে চ' গোটেই কথাখিনি এটা পইণ্টত লিখি দিয়াটোক দেট ইজ ন'ন এজ ভেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য মডেল ভেৰিফাই ৱেডাৰ ইউ আৰ ৰাইট অৰ ইয়ৰ অবজাৰভেশ্যন ইজ ৰাইট অৰ ৰং ভেৰিফাই চ' what are the steps in the scientific method? The steps are taking large number of systematic observation. Okay, I'm reading for you. Through controlled experiment ইয়াত লিখা নাই আৰু গোটেইখিনি সেইখিনি তোমালোকক দি দিম মই number 2 studying these observations and looking for their logical behavior based on the qualitative and quantitative reasoning তাৰমানে your observation you have to go through the logical analysis of your observation then number 3 point is mathematical modeling what does it mean suggestion some model to account for the observation behavior to find out some formula or anything to study what is happening which you have observed then number 4 is theoretical prediction is this new phenomena is matching with some ancient theory previous theory which has been discussed and the last point is verification of the model clear this one so this is what I have explained in the physical world chapter the first point is what is science I have explained to you then for to be a scientist what should be your behavior that is known as scientific method okay ঠিক আছে এটা next আহিব the most important question of the chapter not chapter to mane amar study of the high secondary science that what is physics mane ki bahut hanghatik kotha now you see ever I am going to tell you a small story what is physics you see physics means do you know one thing the most curious country in the world kuntu asile most curious country in the world ancient world er kotha koisu কোনটো দেশৰ মানুহ বহুত বেছি কিউৰিয়াছ আছিলে ইয়াত মাইথলজি মতে ইণ্ডিয়ান পোৱা যায় বাট সেইখিনি শেষ হৈ গ'ল সেইখিনি নাই আৰু বাট টিল ডেট যিখিনি কথা পোৱা গৈছে প্ৰুফ পোৱা গৈছে একৰ্ডিং টু ডেট দ্য পিপুল অফ দ্য গ্ৰীচ যিবোৰ মানুহ আছে দোজ পিপুল আৰ ভেৰি কিউৰিয়াছ যিকোনো কথা পটককৈ মানি নলয় দে অলৱেজ ডু চাম থিয়ৰি লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন দে অলৱেজ ৱান্ট চাম লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন হোৱাট বিং অবজাৰ্ভড বাই দেম clear and during that time also before the birth of the Jesus Christ kiman din agor kotha সেই সময়তো বহুত ধৰণৰ সায়েন্স ডেভেলপ হৈছিল যেনে কি what is magnet এইখিনি কথা সেই সময়তে তোমাৰ ডিসকভাৰ হৈছিল ইন দ্য গ্ৰীচ হৈছিল so সেই তাত কিছুমান গ্ৰুপ অফ পিপল আছিল there is a group of people who always used to discuss some new thing which they have observed like why the wind is blowing why water always flows downward clear why day and night happens why there is summer and winter all these things why during day we can see others why we cannot see each other on the dark moon or even in the night all these things which they realize that this should be discussed this should be analyzed why it's happening they discussed during that time in a group eta groupot teoloke ekhini kotha discuss korisile আৰু সেই যে তাৰমানে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি তোমাৰ ইনসিডেন্ট হৈছিল মানে ডে টু ডে লাইফত হৈ থকা এভৰি ইনসিডেন্ট দে ইউজ টু এনালাইজ ইন এ গ্ৰুপ ঠিক আছে এণ্ড obviously they form a group of discussion they should named it something they have named it
by their Greek alphabet. This alphabet, this is phi nu, এখানে তোমালোকে পিছত পাবা আৰু using this Greek alphabet they have written a word. And do you know what is the meaning of pronunciation of this word? And the pronunciation of the word is phaisiki. It means that they used to study what is happening around them and they form a group of studies. Okay, and the group of the people who studied that, they have given the group a name and the name is phaisiki. Phaisiki boli naam disile. And do you know, if you ask a Greek people what is the meaning of the word phaisiki, they will tell you that the study of nature. নেচাৰত যিমান যি ঘটনা হৈ আছে এই গোটেই ঘটনাখিনিৰ ষ্টাডিটোক যদি গ্ৰীক লেংগুৱেজত ক'বলৈ হয় ইট মিন ফাইচিকি আৰু সেই ফাইচিকিৰ পৰাই আজি আমি যিটো পঢ়োঁ সেইটো ফিজিক্স আহিলে চ' ইফ আই আস্ক ইউ হোৱাট ইজ ফিজিক্স ফিজিক্স ইজ নাথিং বাট ইট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য নেচাৰ ঠিক আছে এণ্ড দিছ ষ্টাডি অফ ফিজিক্স কেন বি ডান ইন টু ৱেজ ওৱান ইউ কেন ৰাইট unification and another one reduction. Okay, so what is unification and what is reductionism? I am going to read, you just listen to it. Unification means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts and laws. যেনেকৈ law of gravitation, diverse মানে গোটেই throughout the universe, law of universe, Newton's law, Kepler's law, planetary motion, এইটো মানে কি এটা diverse phenomena, এইটো এটা পইণ্টতে মানে হৈ থকা নাই ঠিক আছে ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন অকল তোমাৰ ঘৰতে বা তুমি থকা ঠাইতে এইটো নহয় গোটেই অল থ্ৰুআউট দ্য ইউনিভাৰ্ছ হয় দ্যাট ষ্টাডি ইউনিফিকেশ্যন এণ্ড আনাদাৰ ওৱান ইজ ৰিডাকশ্যনিজম মানে থ্ৰুআউট গোটেই ৱৰ্ল্ডত যিটো ফেনমেনা হৈ আছে সেই ফেনমেনাত কিবা এটা তোমাৰ ঘৰতো হৈ আছে যেনেকৈ এক্সপানশ্যন অফ গেছ বইলিং অফ ৱাটাৰ অল দিছ থিংছ আৰ দ্য থিয়ৰী হুইচ কেন বি ষ্টাডিড থ্ৰু ফিজিক্স তোমাৰ ঘৰত ৱাটাৰটো যেনেকৈ বইল হৈছে বেলেগৰ ঘৰত বেলেগো হ'ব পাৰে চ' ইউ চি দিছ টাইপ অফ ফেনমেনা হুইচ কেন বি ষ্টাডিড এট এ ইণ্ডিভিজুৱেল প্লেচ দেট ইজ ন'ন এজ reductionism. So I am going to read it again. Unification means it means attempting to explain diverse physical phenomena in terms of few concepts. And what is reductionism? মানে reduce কৰি পেলাই আনি তো গোটেই ডাঙৰ ঘটনাবোৰ যদি reduce কৰি পেলাই আনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত চাবলৈ হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনিবা reductionism means attempting to derive the properties of bigger more complex system for the properties of constituent simpler part যেনেকৈ study of heat internal energy thermodynamics মানে heat related temperature pressure all this measurement আমি different জেগাত কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বুজি পালো কথাটো এতিয়া নেক্সট আহিব তোমালোকৰ scope of physics so in scope of physics you see what are the different scope of physics physicsত আমি কি পঢ়ো বা পঢ়িব লাগে বা পঢ়িছে মানুহে so all these things which are written on the board you see the study of the physics basically divided into two parts one is macroscopic domain one is microscopic domain তার মানে physicsৰ studyটো দুটা ভাগত macroscopic microscopic domain now macroscopic domainত কি আছে mechanics আছে সেই যে নিউটনছ law flow of water rotation speed velocity acceleration force torque angular velocity এইবোৰ যিমান যি কথা আছে all these are known as mechanics which deals with Newton's law of motion তাৰ মানে Newton's law of motion আমি যিখিনি বস্তু কথা পঢ়ো this is known as mechanics এতিয়া মই এনেকৈ কৈ থৈছো দেই mechanics মানে fluid mechanicsও থাকে মানে fluid or motion তাৰ মানে all the theories which are related to rest or motion it is mechanics নিউটনে ৰেষ্ট আৰু মোশনৰ ওপৰতো গোটেইখিনি কথা কৈছিলে সেই কাৰণে আমি নিউটনছ ল'ৰ লগত ৰিলেটেড টপিক বুলি সিম্পলি কৈ দিওঁ ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ মেকানিক্স নেক্সট আহিব তোমালোকৰ মাইক্ৰোস্কোপিক ডমেইনৰ ভিতৰত নেক্সট পাৰ্টটো আহিব থাৰ্মোডাইনামিক্স what is thermodynamics it is the branch of physics where we study heat temperature এটা বডিত হিট দিলে কি হয় গেছত হিট দিলে কি চেঞ্জ হয় ভলিউম আৰু টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় temperature change all these things we study in a branch known as thermodynamics then electrodynamics electricity magnetism or কথাখিনি আহিব ইয়াত combine effect হলে কি হ'ব হেখিনিও আহিব next আহিব optics
আৰে বাবা অপটিক্সৰ কাৰণেতো ইণ্ডিয়া নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে CV ৰমন ছাৰ হা অপটিক্স মানে দ্য থিয়ৰী অফ লাইট সেইখিনি আমি মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইনত পঢ়ো এটা কথাটো হ'ল ছাৰ এইখিনিতো মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইনত পঢ়ো কিন্তু ছাৰ আপুনি নকলে মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন মানে কি মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন involves the study of object of finite size আমি ডাঙৰ বস্তুটো এটাৰহে আমি স্পীড এক্সেলাৰেশন মেজার কৰো ঠিক আছে finite size and shape it is also the study of average property of all the bodies in a system average property study কৰো আমি গুটেখিনি বস্তুৰ একেলগে মানে এভাৰেজ এটা প্ৰপাৰ্টি স্টাডি কৰো it is also known as classical physics সেই যে মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন বুলি যে কলো সেই মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইনটোক আমি কি বুলি কলো মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইনটোক আমি ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স বুলিও কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আহিব মাইক্ৰস্কোপিক ডমেইন সো প্ৰথমতে কৈ লব বিচাৰিছো what is the meaning of microscopic domain it includes the study of phenomenon involving object like atoms মানে সৰু সৰু বস্তুবোৰ atoms nucleus subatomic particles সেইখিনি যিখিনি মুভমেন্ট হয় মুভমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফেনোমেনন আহে পিছত পাবা ৰিলেটিভিটি বুলি কথা এটাও পাবা তোমালোকে সেই all these things the study of all the small objects is included in a domain that is known as microscopic study and this microscopic study domain has another 3 part of study hetu hol modern physics study of atomic physics nuclear physics hey nucleus bomb banay fission nuclear fusion je hoy jay atom bomb ha fission hoy jay amar তাসো ঢেৰ কথা নিউক্লিয়াৰ বম্ব বনাইছে সেইখিনি কথা এটা মই পিছত কম বাৰু সানত কেনে কি ইমান এনাৰ্জি থাকে সেইখিনি গুটেখিনি কথা ইট ইজ মডাৰ্ন ফিজিক্স ইভেন লাইট টু কি হয় লাইট টু ওয়েভ হয় না পাৰ্টিকল হয় সেইখিনি ঢেৰ কথা আছে অল দিস আর নোন এজ মডাৰ্ন ফিজিক্স দেন মেসোস্কোপিক থিওৰি একেবাৰে সৰু সৰু পাৰ্টিকলবোৰৰ থিওৰি তোমালোকে নেনো মেটেৰিয়েল পাইছা নেনো ফিজিক্স পাইছা নেনো সায়েন্স the particle the study of the science where the dimension of the particle is 10 to the power minus 9 meter 10 to the power minus 6 or pora 10 to the power minus 9 meter or bhitor jibur particle or ami physical theory physics ot ami study koru hetu koa hoy mesoscopic then ahi gol quantum theory revolutionary theory hol quantum theory mane prothom kotha horu bostu tu hoy horu bostu study microscopic but those small objects are if the small objects are moving with very high speed হাই মানে স্যার কিমান জেট প্লেনৰ নিচিনা নেকি নহয় ৰকেটৰ নিচিনা নেকি নহয় কিমান almost near to the speed of the light then that study is known as quantum theory so this is the scope of the physics now physics in relation with other subject বেলেগ সাবজেক্টৰ লগত physics পঢ়িব পাৰি নেকি আৰু পাৰিলে তাক কি বুলি কয় these are the scope তাৰ পিছত বেলেগ সাবজেক্টত তোমালোকে ফিউচাৰত পঢ়িবা নহয় if you study physics with chemistry তো পঢ়িছা তোমালোকে if you study physics with chemistry then the combined study of physics and chemistry পিছত গৈ প্লাস আবা physics আৰু chemistry বেলেগ সাবজেক্ট হৈ নাথাকে গুটেখিনি প্লাস with physics তাক কি বুলি কয় physical science simple কথা কি বুলি কয় তাক physical science বুলি কয় physics in related to astronomy মানে সেই যে হাত সাত চাই আঙঠি দিয়ে হেতু কথা ক'ব যোৱা নাই কিন্তু মই এষ্ট্ৰো মানে আকাশত তৰা প্লেনেট সেনেটবোৰৰ পজিশন কি আছে that is known as astrophysics কোনে astrophysics পঢ়িম বুলি ভাবিছা space physics astrophysics those are known as ঠিক আছে then in some other subjects like তুমি যদি জিওলজি লৈ পেলাই পঢ়া জিওলজি মানে মাটিৰ তলত কি হয় আছে this is known as geophysics ঠিক আছে ওশেনোলজি সাগৰৰ কথা ঠিক আছে ডাইৰেক্ট যদি ম্যাথমেটিক্সত পঢ়া এপ্লাইড ফিজিক্স হৈ যায় এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স যেটো হেতু ফিজিক্সৰ লগত ম্যাথছৰ ৰিলেশন হয় হেতু এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স আৰু এনেকে ভেৰিয়াছ ব্ৰাঞ্চ আছে ফিজিক্সৰ ঠিক আছে সেইখিনি পঢ়িবা বায়োলজি যদি পঢ়া বায়োফিজিক্স হয় দেন মেটেৰলজি যদি তুমি মেটেৰলজি পঢ়িব পাৰা ফিজিক্সৰ ওশেনোলজি জিওলজি এইখিনি ঢেৰ বস্তু ফিজিক্সৰ আছে সো এইখিনি তোমালোকে যেতিয়া হায়াৰ ক্লাছত যাবা দেন তোমালোকে এইখিনি কথা the scope of the physics তোমালোকে গম পাবা আৰু সেইখিনি পঢ়িব পাৰা ফিজিক্সত দে ঠিক আছে নেক্সট আহিব তোমালোকৰ fundamental forces in nature গুটি ইউনিভাৰ্সটোত do you know what there are only 4 types of forces সেই চাৰিটা ফোর্সে গুটি ইউনিভাৰ্সটো চলাই আছে কি সেইকিটা so number 1 is gravitational force
গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটোৱে গোটেই ঘটনা চলাই আছে 2 নম্বৰ আহিব কি 2 নম্বৰ আহিব উইক নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চেছ বা উইক ফ'ৰ্চেছ সিম্পল ঠিক আছে নেক্সট আহিব তোমালোকৰ উইক ফ'ৰ্চেছ তাৰ পিছত আহিব তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চেছ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ফ'ৰ্চেছ written তোমালোকে লিখি গৈছা না এইখিনি and you see one thing I'd like to request you that while following this recorded class you do one thing you properly sit in your table with pen and paper and you follow the video by taking your mobile or laptop whatever you are using and you should attend the class such as you are doing the offline classes okay then only you get the full benefit now electromagnetic force and number 1 is strong force STRON strong nuclear forces so how many forces are there in nature there are 4 forces eta hol gravitational eta hol weak forces eta electromagnetic forces and the strong nuclear forces ঠিক আছে the important thing is that এই যে ফোর্স কিটা আছে নহয় এই পরীক্ষা দিয়া এটা প্রপার্টি খোদে so what are the properties of gravitational forces I'm going to tell do you know what gravitational force property কি আছে sun আৰু moon এটা আনটোক attract কৰে হ্যাঁ gravitational force first property you see easy হয় মই কৈ যাও বেছি দীঘল নকৰো this is attractive in nature this is long range বহুত দূরে দূরে এটো অ্যাক্ট হয় it is obviously জানা long range it follows inverse square law মানে can you remember the formula of Newton's formula F equal to G m1 m2 by r square তার মানে F proportional to 1 by r square this is inverse square law it follows inverse square law it is a long range force it is weak force so these are the properties okay next weak forces what are the weak forces মানে this may be two types ঠিক আছে these forces are due to the interaction between elementary particle যেনেকে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰন প্ৰটনৰ মাজত ফোর্স ঠিক আছে protonৰ মাজত ফোর্স so ঠিক আছে these weak forces may be because of it is charge dependent to হ'ব পাৰে charge independent to হ'ব পাৰে সেইকিটা কি বুলি কয় weak forces বুলি কয় these are short range force বেছি long নহয় it can ঠিক আছে এখিনি তোমালোকে পঢ়িবা property খিনি পঢ়িলে হ'ল then you see then আহিব তোমালোকৰ electromagnetic forces electromagnetic force that is coulomb force দুটা ফোর্সৰ মাজত তোমার then magnetor মাজত force এখিনি তোমালোকে properties খিনি পঢ়িবা this is also weak force now strong nuclear force to উলিয়াইছিলে কোনে জাপানিজ এজনে YUKAWA উলিয়াইছিলে and because of the discovery of this force he was awarded Nobel Prize পিছত পাবা এখিনি and he said that there is a huge amount of force existing inside the nucleus that is nuclear force বুলি কয় strong interacting force so হেখিনি পিছত পঢ়িম but in this chapter what we need to study chapter ত এই পইণ্টৰ পৰা পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন আহে যি আহিবলগীয়া আছে আৰু হেতু হল যে how many fundamental forces are there এই চাৰিটা লিখিবা a property কেতিয়া আহিব write any property of weak forces write a property of electromagnetic force write a property of nuclear force write a property of gravitational force এনেকৈ আহিব পাৰে বা আহিব পাৰে what is the range of strong forces what is the range of gravitational forces so likhiba the range of gravitational force is long range but the range of strong nuclear forces are short range nucleus to hono jano short range range of electromagnetic forces are long range ঠিক আছে বাকি অকল তলৰটোহে short range ঠিক আছে মনত থাকিব সো হেখিনি ভালকে পঢ়িলে হল আৰু দে now nature of physical laws এটো কি কথা then তা মানে কি while physics পঢ়ি পেলাই physicsৰ variety suppose phenomena study কৰি পেলাই দেখিলে যে all the phenomena যিবোৰ physics study কৰে যিমান physicsৰ phenomena আছে সেই গুটেকিটা phenomena কিছুমান basic point মানি চলিব লাগে আৰু সেই মানি চলিলেহে সেইটো valid হয় otherwise valid নহয় সেইটো কি ঘটনা physics always obeys law of conservation of energy তাৰমানে physicsত energy to সদায় conserve তাৰ meaning to কি energy can neither be created nor destroyed কোনো energy বনাব নোৱাৰে কোনো destroy কৰিব নোৱাৰে তেনে কৰিব পাৰে কি it can be transformed from one point to another হেতু physicsৰ বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু physicsৰ কোনো থিওৰিয়ে যদি কৈছে যে energy can be created energy can be destroyed then that theory is not valid হেতু কথা example
Example means electricity is producing electrical energy, but when you switch on, then your light or fan choli thake. Fan ঘুরি থকা ফ্যানটো কি mechanical energy. So electrical energy is converted to mechanical energy. So one form of energy is converted to another form of energy. So you cannot create or destroy energy. You are just converting from one form to another. So next one will be law of conservation of momentum. Momentum can be two types. কিয় momentum two types? Because motion দুই ধৰণৰ থাকে কেনেকে এটা সিধা সিধি মানে এটা লিনিয়াৰ মোশন এটা ঘূৰি থকা মোশন লিনিয়াৰ মোশনটো কোৱা হয় সিধা কেনেকৈ গৈ থকাটো লিনিয়াৰ মোশন আৰু ঘূৰি থকাটো কোৱা হয় এংগুলাৰ মোশন বা সাৰ্কুলাৰ মোশন সো সেই লিনিয়াৰ মোশনত যেটো মোমেন্টাম থাকে দ্যাট ইজ লিনিয়াৰ মোমেন্টাম আৰু ঘূৰি থকাত যেটো মোমেন্টাম থাকে দ্যাট ইজ নন এজ এংগুলাৰ মোমেন্টাম সো ইন ফিজিক্স in every cases both the linear momentum and angular momentum always remain constant eto hoboi lagibo thik ase next law of conservation of charge eto bahut damar kotha charge mane charge of the electron and proton tomaloke jana ne no one can create charge no one can destroy charge ta mane ei universe jetia create korisile jetia universe to jetia evolve hoisile whatever amount of charge yat asile তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে হিমানেই চাৰ্জ আছে নো ওয়ান ক্যান ক্রিয়েট নো ওয়ান ক্যান ডেস্ট্রয় দ্য চার্জেস দ্যাট ইজ ইট ইজ এ গ্লোবাল ফেনোমেনা ঠিক আছে গ্লোবাল ফেনোমেনা তাৰ মানে চাৰ্জ যিমান আছে হিমানেই থাকি গল সিমিলারলি চার্জ যদি নহয় মাসও তোমাৰ সেম আছে গোটে ইউনিভার্সৰ মাসটো সেম ঠিক আছে মাসটো সেম বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি কিন্তু বহুত ইয়াত কন্ট্রোভার্সি হৈ যাব সো আমি ইয়াত কম ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ সো দিস ওয়ান ইয়াত দুটা সময় আছে লিনিয়াৰ আৰু এংগুলাৰ 1, 2, 3, 4. These are the some nature of physics law which you should obey to study the physics. Physics ot hekhini obey hoi thake. Thik ase? So to deal with or to derive any theorem or equation in physics, we should always obey all these four conservation laws. Monot thakibo kotha to হিমানে পঢ়িব লাগে ফিজিক্স ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এটনো কিনো বেছি পঢ়িব লগিয়া হল হয় না কমতে শেষ হৈ গল ইয়াৰ পৰা কিছুমান কোৱেশ্চন আহে মই তোমালোকক কৈ দিছো এইখিনি কোৱেশ্চন খুধে পৰীক্ষাত নেম টু ইন্ডিয়ান বৰ্ন সায়েন্টিস্ট এৱাৰ্ডেড নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স এখন মোৰ কপিত লিখা আছে যে তোমালোকে জানা এটা এজন কি হল চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটা ৰমন সিবি ৰমন ফৰ ৰমন ইফেক্ট সুব্ৰমণ্যম চন্দ্ৰশেখৰ ফৰ দ্য ষ্টাডি অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইভালুয়েশন অফ স্টাৰ্স ঠিক আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা আহে নেম 5 ইন্টাৰনেশ্যনেলি পপুলাৰ ইণ্ডিয়ান বৰ্ন সায়েন্টিস্ট যিসকল সায়েন্টিস্ট ইন্টাৰনেশ্যনেলি ভেৰি পপুলাৰ এপিজে আব্দুল কালাম স্যার কব পারা তোমালোকে দেতে হ্যাঁ এসএন বোস সত্যেন্দ্রনাথ বোস জেসি বোস জগদীশ চন্দ্র বোস সিবি রমন এস চন্দ্ৰশেখৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এপিজে আব্দুল কালাম ইভেন আমাৰ গোস্বামী স্যাৰ অসমৰ হ্যাঁ তেওঁৰ কথাও কব পাৰা তোমালোকে নেক্সট আহিব পাৰে নেম 5 সায়েন্টিস্ট who were awarded Nobel Prize হ্যাঁ Nobel Prize মানে ওয়ার্ল্ডৰ Nobel Prize পাব বহুত আছে জে থমসন আছে আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আছে নীল বোর আছে জেমস চেডউইক আছে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ কিন্তু বহুত সায়েন্টিস্ট আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব সো দিস ইজ হোৱাট উই হ্যাভ টু স্টাডি ইন ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড হোপফুলি অল অফ ইউ হ্যাভ আন্ডাৰস্টুড প্লিজ গো থ্ৰু ইট ভালকে তোমালোকে আকৌ ৰিপিট কৰি চাবা ঠিক আছে হ'ব দিয়া